29 কৃষ্ণপুর বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত 11 মহারানী এডিসি কেন্দ্রের অধীন হলুয়া এডিসি ভিলেজকে বিরোধী শূন্য করার লক্ষ্য হাতে নিয়ে তিপ্রা মথা দল সেই উদ্দেশ্যে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত মঙ্গলবার। এবারে দেখা যায় এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এডিসি কমল কোলে, তাছাড়াও তিপ্রা মথা দলের 11 মহারানী ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই যোগদান সভায় 19 পরিবারের 57 জন ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করে বলেন কমল কোলে। রিপোর্ট ইন্ডিয়া 25 নিউজ। 11 মহারানীপুর তেলেমোরা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ইভেন এটা কৃষ্ণপুর 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সি। এই কনস্টিটুয়েন্সিতে হলদিয়া বিসি এমন একটা বিসি যে বিসিতে আমরা এখন অন্যান্য পার্টি নাই বললেই চলে। আজকে আমরা ভাবছিলাম হলদিয়া বিসিতে এই প্রথম বিসি আমরা ঘোষণা করবো যেখানে অন্য কোনো পার্টি থাকবে না, শুধু তিপ্রা মথাই থাকবে। তো আজকে তারই দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি। আজকে 19 ফ্যামিলি থেকে 57 ভোটার তিপ্রা মথাতে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে তিপ্রা মথাতে মহারাজার সাথে আমাদের আইডিওলজির সাথে আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করে আমাদের সাথে আমাদের তিপ্রা মথার পতাকা হাতে নিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে। তো আমরা সাদরে যারা যোগদান করেছে আজকে তাদেরকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি। আমাদের কৃষ্ণপুরের ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মা রয়েছেন, আমাদের কল্যাণপুরের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের গৌরব দেববর্মা রয়েছেন, বিসির চেয়ারম্যান বুধরাই দেববর্মা রয়েছেন, আর এখানে অমিতাভ দেববর্মা যিনি নেতৃত্বে আজকে 19 ফ্যামিলির 57 ভোটার অংশগ্রহণ করেছে, এই যোগদান করেছে এই তিপ্রা মথায়। উনি হলেন অমিতাভ দেববর্মা। তাকেও আমরা সবার সাথে আমরা তাকে এখানে তাকে স্বাগত জানিয়েছি। हामबाय सिरि ससियेल मिडिया न जों बायदिनो गोरोंगै थांबानि बागै जों दिनै 29 किशनपुर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक चिनि हलदिया एडिसि भिलेज कायसा जयनिं प्रग्राम दङ। अ जागा चिनि अमिताभ देबबर्मानि नेतृत्वे 19 फेमिलि 57 भोटार जयनिं रेखा हा तै दफाना हामजागै तिप्रा सारावनो हामजागै चिनि बुबाग्रानि याब्रि न मानजुबोय बुबाग्रानि याब्रि न सेनानि हिनै फायजाक अ जागा फाइ मानजा फायगाचिनि टिटि एडिसिनि अनरेबल बरम गोनां सार कमल कलय जाय चिनि कल्याणपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि बरम गोनां चिनि गौरव फाइ मानजा फायगा प्रेसिडेंट अमा हायकेनो अरानि बिसिनि चेयरमैन चिनि बरम गोनां बुधराय दासन्दि कृष्ण रमेश अमा हायका गोबां लिडार नि बिसिंतैनो बरंनि तुइदुरमानि काहाम बरंनि नाहारमानि काहाम बरक जेकुनो दाबि दावा फाइब निजे सर नायाकारै निजे सरनि नेतृत्व खायाकारै जनगण दाबि जे फाइब जत पनि मिलुवै बाग्लायै चलिवै हातै दफानि कौनो सामानि बागै आमा हायकेनो अन्य पार्टी खाइ तंफनो चिनो अमिताभ ताखक जे अमिताभ तमबो 19 फेमिलि 57 भोटार तुबैनाय जे बिनि लगी सं बिनि संगठन बरनो तुबै फाइका तामनि बागै हिमबा बिनि सागबो तिप्रासानि थै तंगो बिनि सागबो हातै दफाना हामजोंमानि थै तंगो आमननो ब तंमालिया अन्य पार्टी खाइ दाबि दावा जेसेबां मान दंरा थुन हा चिजों हा केरिखाचिनि बंशगत कुसुं कुसुं गोलोगै कमाय थाना हिनाय हामजागै बुबाग्रा न ताइ जोंनो जतन याप्रि थानसा फान बाक्सा पाल बाक्सा काय सामं तांनाय हिनै तिनि चिनि ताखुक अमिताभ फामेबाय जों बेलाय खातं लाजाक हलदिया बिसि खातं लाजाक आमा हायकेनो देबो गोबां मा बिसिवो चिनि तिप्रा मथाव जयनिं रिनानि बागै फुनतै गोरोंगै तंग बस कांनि एडिसि इलेक्शन नंथुन भिलेज इलेक्शन नंथुन जतन तिप्रा मथानि जे बुबाग्रा न अ जागानि हयतनो कप्लाय खायनाय शुधु हलदिया सिमिया शुधु कृष्णपुर सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योन तिप्रा मथानि फ्लेग जों सारिना बागै बुबाग्रानि मोखांनो जों सारिना बागै जों जतन थानजाका याप्रि सेलाय दं। हामबाय बुबाग्रा लं लिभ तिप्रा दफा लथुन तिप्रा मथा लथुन हामबाय बुबाग्रा हामबाय।